لباسای جوانی فرزانه دخترکو ما پیرشیدم نه نه 100 گرم دگل چکفته با بگو نماده هشت دیگه پوستیده 20 پر کرده 40 درام اومده دخترکو خوشرو مدل نو در جای فرزانه خیلی 18 ساله شوخی کردیم دامش نقل کنم خیلی نقل کردیم که بروکای جینس آورده یوبکای جینس یوبکای جینس آورده وندم که شرف یا همش فروشی آبوفا من فروشی دخترکو این کامپلکت ما خودم کامبی کردم شما را نشون میدیم همین امود یوبکا بینید دخترکو توقع همه فروشی هم ببندم کش این یوبکاش خودش دخترکو خشری ما 250 سومونن برای گوانجو در حد صفات خوبن یوبکای ما بینید باش ما بگیرید با ما شما را ارزان‌تر میتیم دخترکوی با این یوبکا را بعد با ای وندم که پوشیدگی خودم این تبتش هسته ای وندم که باشه نرخوشم 200 تومان این ایشه با ما کمپلیت کرده شما در نشان میتونید بینید این وندم که یوبکش کتی دخترکو خشو اگر معقول کدگی باشه نمیخواد استیلا را زنگ زنید شما دا ما کمپلیت کرده نوای کرده روان میکنیم این از میرای 48 تا از میرای 52 پوش را توگری میگیره چی نوین که در بازار میبره اول تنه فرزانه در مغازه فرزانه میبینی باور کنی بودگی کم تعریف کنیم خمونه شدگی دخترکو خشروی نازنین کاستیمچوی جینس مون دیدن چه خشرو قفا را محکم میکنه ایرا هم بوریو کتی پوشیده میتونن هم پلاتیا کتی هم یوبکا کتی هم بوریکای کلاسیک کتی میپوشن یا کارات کشان دخترکو نگاه کنید نه اینم این بعضی پلاتیایی که در همه نوار هست این بعضی پلاتیا من هم فروشه بعضی پلاتیا من پوشا 200 تومانه کاستیمای ترکی یا تورسک کاستیما 350 تومان کالکاچو دخترکو اینه مدل در نوار اینه مدل پوشیده نشان داده بودیم ببینید چه خشرو کامپلکت 550 سومونه بله اگر کامپلکت کنید اینش باشه درازاش 400 سومونه کامپلکت 600 سومون میغلطه به خاطری که بعضی پلاتیاش 200 سومونه یا به حد خشرو اینه کاپشن داشت اما اینه در نوارش ما نشان داده بودیم همش وشیفکاهاش سنگاش اوریجینال به خاطری که ما اومدم با همیشه هم گرفتی بگیرم بگیر امی تو سمدای ما را پوی میکنی بینید دخترکای خشروی نزنید تکرار میکنم کاستیمای دراز 400 تومان کالتا ها 350 تومان بعضی پلاتیا های ما باشد نرخشون 200 تومان انا الکای ای قفا کامera نشانده انا کاروانتیجی الکای نه دراش پوشی در تنش نشان داد ببینید گرفتیشم گرفت نه که شما خاطر نشد ایمو پاچکا کتی داریم به حد مدل خشرو زنگ زنن دخترای زیبا شما دستافکار روان میکنم چی خزه بده فرزانه اوی کرتای خشرو هم آدم از میتم کرتای خشرو باشم نقشم کشکی 600 تومان بالخیا 600 تومان نرخی پیشترش بود نرخی حضیرش 200 تومانه که من 200 تومان نخریدم شد برای چیه که برای که ما تست برای پیشگامون کلینتا ما سورپریز میکنیم یک از سورپریز های ما میپوشد ما چی باش ما را ببین هر تا گپ مگو میکنم برای هر گپ میگه نگاه کنید کارسکی بالخا دخترکو عزیز بامبوکای اوریجینال انامینو همش 200 تومان شدگی یورم 200 کدیستی همش 200 کدام تو باور وقت مورا پشت متوزای ترا خرید چی نمیکنه نمیبرداره نگاه که در پشت تازه جانم نگاه کن همش 200 تومان عزیز انامینو همش 200 توی شبنمی سوریا نگاه کنه شبنمی سوریا این ارزان کسی که نمیخرین اخرا بعد یورو پدیدی چکنیم نگاه کنید دخترای عزیز نمیو همش چیه 200 تومان شون کسی بخچه قلم دلش نمیشه بخره خرج کنه دیگه کسی سکنه دیگه رو میخرن خبر بیونه نگاه کنم یا همش باور میکنه 200 تومان شده نگاه رزمیرکوشون هسته یا دخترو ده آوار از میراشون هسته از بعضش نسته پیشکی میگم با ما زنگ زنن کلینتا مرا وزنشونه بنویسن که چه وزنشونه اینا یا هسته مثلا یا ماتیراو یا میدونی یا برنج دیگه ترنج دیگه هم برند هم ترند هم برند هم ترند مغازه فرزانه چون هر وقت رنگش خودش خوشروه نگاه کنین گلچه و شبا خیلی همش مهنتای ما به خاطر خرسندی کلینتا نخت پلاتیا خالتا اینم یاد دخترکو خوشو تکرار میکنم 400 تومونه 500 تومونه پلاتیونه 200 تومان کردم اوسپتن ای بسیار ای در دامم نمیکنه ای در یک روز دو روز تمام میشه بعد سه روز پس نگن که اپ فرزانه ایاکسیاتون ما رو خبردار نکرده حال پیش خریدگی از 500 میکنن میدونیا خیلی بخشش بین ششم هفتم دروازه دوستانی عزیز پدوال پیش اویاکاسا مغازه فرزانه برند
هر روز جنس میپرسن میگن جنس نمیکنن نوار اینا دخترکای خوشلو چون هر وقت مغازه فرزانه جنسای نوینکا مدل 2026 با турецки ҷинсҳои духтараи хушрӯ нигоҳ кунед 350 сомон размерашон ҳастад. бинед чи намуд ҷинсҳои хушрӯ ҳамаш якум сифат якум сорт. бинед духтаро пешаш ина инус тугма дорад то нимша ва бо ина пуштагӣ мара бо ина цветуш ҳаста духтарако бинед рӯшантаракша касе маҳкум кардагиай ина намуд ҷинсо дорем. бинед духтаро чихушду ина шумо занг занед доставка мекунем доставка даруни шаҳр беруни шаҳр дорем. на моделу ман на модел номи модел фарзона дизайни нави фарзона дӯстони азиз духтаракои хушрӯи ма тройкаҳои дубайски ки 600 сомон бо чанд сомшон кардам 300 сомон ё баробар арзон мекуни 300 сомон кардам вали савдогаро хубе бо на биан ҷанг накунан ки ту чи бай қанархорада зади. духтаракои хушрӯ тройкаҳора бинен чи хешуна пушидагии худом ина двойка шарфуш кати дубайски ё ҳамашон корои дастиян духтарако бори дубай ҷон дӯстони азиз ира бинен инам ё ҳамаш бори дубай бовар мекунӣ 300 сомон аксияи грандиозни бовар кунед ҳама 300 сомон ин хели нарх дар ягон ҷои корвон нестад 600 сомон кам намекардам. инам болопушакай ку абайка ҳама духтарако бинен ҳамиём 300 сомон ам сетага чиза гуфти худам тройка айтагуш баъзи платья инаш боша фақат абай холияй кати шарфшай духтарако зебо бинен ина ё ҳамаш корои дастӣ 300 сомонӣ кардагем духтаро ҳар рӯз хеле аксияниз давидем 300 сомон қариб мо 50 намудша дорем. ман шуморо кӯшиш мекунам нишон тим якта нигоҳ кунед 300 сомон абаяҳора клиентои ки ама гирифтагем пеш хафа нашавен бархотире ки бор дарафтестам аз ҳамин сабаб арзон харистам. ина ҳоҷигӣ арӯсона 300 сомон дизайнш ва пиша фасоно корои дасти кардагира бинен ина 300 сомон бозори корвон тарафи чило бозор байни 6-7 дарвоза дӯстони азиз магазин да подвал қарор дорад. кабути осмонишам хушрӯн я обичный цвет ина коричневшаҳоли бин и двойка и тройка тройка 300 набинен аҷоибот фасон 300 сомона тройка ғалтид нигоҳ кун соеби шома дестай литучка я ҳама 300 сомон духтаро хушрӯ ҳами литучка 500 сомона 300 сом кадай 500 сомона и бо шарф дора катиш духтарако 300 сомон кадом бовар мекунем ё нархҳои ян ки дар ягон ҷои хеле нарх нест борои баҷои шабро вардаи фарзонаи рӯз платьяҳо ҳама 300 сомон инам ё тройка ям касе ки цвети розовира мехоҳад ина сафед шаста ина калидора кайко дидаги ина факдори қахушрӯа ё ҳамаш ҳамами 300 сом борои дубай ҳамаш 300 сомон борои дубай духтаро и хеле аксия дигар намешавад ба ҳамин хотир фурсат ай даст натем бе харидорӣ кунем духтарои қахушрӯ халатико овардаи фарзона ҳар рӯз я бори нав меёриян бале ҷонум ё платья халатан ё материалшо медонӣ че маечни мулоимай барои хона барои берун барои ҳама ҷо барои апаҳое ки стилои фасон дорад намоёда нами чиз хушрӯа бин ҳамаи рангша дорад духтарако хушрӯ ира как абаям пушида метонад а болопуш занакои калон пуш мекун платья халатай замок дорад ҳо поёнша не ранги пушидаги май баъд бо ина цвет сиёҳсафедша дора ина цветша дора ёра ман медони рости гап сари сезон овардам тамом шуд бо повторни овардам бором навбо расидан ё 350 сом гуфти чанд сом 350 сомон буд чанд сомишон кадам медони 230 сомоншон кадам ва духтаро майчни ёра нами бовар ку мешӯй мепушӣ ҳичиш намешад 2 сезон мепушӣ ира ақли дарида надорам одамое ки гирифтаган медонан аллакай дар тагои комментария нависонед такрор мекунам клиентое ки лайк мемонен комментария менависонед суханои хуб менависонед киртои моро дар дугонаотон хеш табортон роҳӣ мекунед падилитса мекунед мақсад шумо да аксияҳои хуб дорем и плашовкои 800 сомона чанд сомон арзон мешавад 800 сомона 450 сомонан дурғнагу бо камтари дига аксия дорем ба хотири чи ай медонӣ ба хотири кадом клиентое ки пешрави сайти моро мехоҳанд лайк мемонанд комментария мекунанд падилитса мекунанд видеоҳои моро дар хучон анаваёда мо отдельна скидка дорем духтарако ира фаромӯш накунед биёед магазин ами нишон тиен апа мо лайк мондагем комментарияи хуб нависондагем соҳиби скидкаи хуб мешавем дар магазини мо
размерашон ҳаста L, XL дора духтарако, ай MK дора, бинен чӣ хушрӯ. Ё материалашон жамс винеста бетаса, усол бромада буд ки ина винкашай. вообще хушрун Ё борони плашовочни барои борония, беҳад хушрӯ. Баъд бо касе ки ранги тигрови ина хали леопарда дӯст медоранд, бинен чӣ хушрӯ, ина мушам дорум духтарако. Ина короткиёшам машмо дози нишон метин дар навори оянда мепушу мебинен, чӣ ина ёрам хушрӯ. Духтаракои зебо, и короткиёшам боша 400 сомон да метим, пушидагиои худам 450 сомон. И 700 сомон ба турецкиё ко. Бале, бале, ё Туркиян, ҳамаш Туркиян ё. Духтарако бадили пур метонен заказ. И шама мегирам агане. То 56 пуша мешавад. Мегири, биги Бо ҳастаян тренда. О, пачка кати бор дорем, ҳама ина модуш аста. И шайма фарзон хоб. Хоб ҷонима биги. Ира барои реклама кардагиш аксия мекре. Там комментария менависмада. Маз ай ҳамин рӯз ибората худам фақат падилица Не, то мекунам. ҳозир комментария нависондагӣ нести? Нависондагӣ Мебахши аксия намекунем. Агар нависондагӣ мебиди мекардем. духтаро да бозор ҳама ҷода овоза буд ки фарзонар ба сланси задан ку дурӯғ будай гап. Сланси қат ҳеч кана задаша созай ха хулоса нами фарзона ҳай не дуойкои навовардай халат барои хона барои берунам хушрӯйне ки так туйда намеша духтарак вак саросма бад нашем. Магазин равида меша, бозорчо равида меша, тай домброида меша, нон харида меша. бозор гипразе меҳргон корвон саховат мумкин ай. Бия духтаро қабул мекунем ба халат нигоҳ кунем дуойкое ки 280 сомон буд 180 сомон кардам. Бамбука оригинал ай духтарако ина нигоҳ ки сангоша ай наздик нишонте чихе сангош хушрӯ ҳамаш оригинал то размери 54 дора ай 46 пушо ай харобако духтарако арусако келинчако духтаракои ё студенткаҳо апаҳое ки чизои хонада калтача удобни мепушен ина минаму халато ҳамаш мегам барои родон халат наворка ҳамира мефта боша. ва ёрама бами барои родомравии ҳамсояҳошон гирифта овардаи фарзона духтаракои хушрӯ модели 2026. одамое ки чӣ доранд кӯдаки майда дорен ширтиен замок дора баъд бо касе ки апаҳои бузбалара фаромӯш накардем апае ки размери 56 58 60 мепушен ай 54 сар кардагӣ анахи халатои дароз дорем анамиёрамаш мода духтарако 180 сомон кардум халатое ки 300 сомон буданд 180 сомон кардум апои бузбалаи ман 60 пушо 58 пушо шуморам фаромӯш накардем такрор мекунам анами халатомон ҳамаш барои шумо даставка даруни шаҳр дорем шумо занг занед бо мо шумо да адресмона мефаҳмонем чӣ бо нақша баҷо мекунем бугу 180 сомон дароз амо 180 анам дарозам 300 сомона буд дар сайтам ҳаст касе ки подписчикои ман медонанд камуш мондаги ҳамара 180 кардам барои подписчикои мо арзон кадай хулоса подписчикотон